गुड इवनिंग बंधुरा एखन आमरा आछि निउ टाउन एक्शन एरिया 1 एखाने आपनादेर एकटा 3 BHK MIG फ्लैट देखाबो फार्स्ट फ्लोरे। तो एदिके चले गेছে रेजिस्ट्री अफिस 1 नम्बर जल टैंकेर पाशे और आमार डान दिके जे रास्ताटी गेছে सामने गिये डानाते आमरा फ्लैटटी देखाबो आपनाके। तो संगे थाकुन। एदिके चले गेছে आपनार निउ टाउन बास स्टैंडेर दिके और बादिके चले गेले रास्ताटा चले गेছে आपनार विश्व बांगला गेटेर दिके। तो संगे थाकुन भिडियोर नेक्स्ट पार्ट फ्लैटेर सामने गिये करछि। बंधुरा आमरा फ्लैटेर सम्मुखे चले एसेछि, देखते पाच्छेन स्टेयारकेस एबं आमार डानाते आछे लिफ्टेर जायगाटी। तो आमरा फ्लैटेर मध्य एंट्री करछि। हिउज लिविंग कम डाइनिंग आपनारा देखते पाच्छेन। लिविंग कम डाइनिंग एर संगे आपनार ब्यालकनिटी आछे। तो ब्यालकनिटी आपनार ग्लास दिए कभार्ड करा आछे। तो डान हाते होच्छे आपनार फार्स्ट बेडरूम। बेडरूमटी आपनार 12x11 साइजेर बेडरूम पाबेन और ब्यालकनिटे देखुन आपनार पुरो ग्रिल कभार्ड ग्रिल करा आछे एबं ग्लास फिटिंग्स करा आछे। तो एटी एक्शन एरिया 1 ए डबल ए ब्लके आछे फ्लैटटी। एटा होच्छे कमन टयलेट। टयलेट फिटिंग्स कमप्लीट करा आछे। एर ऊपरे लफ्ट आछे, लफ्टटा कभार्ड करा आछे एबं आमार डानाते सेकेंड बेडरूमटी आछे। तो प्रत्येकटी बेडरूमेर संगे दुटी करे उइंडो आछे। तो क्रस भेंटिलेशनटा आपनारा भालोभाबे पाबेन। एबं आमार बाঁ हाते किचेनटी। किचेनटी एल पैटार्ने आछे। এই কিচেনের সঙ্গে একটা আলাদা স্পেস দেওয়া আছে যেখানে আলাদা করে একটা বেসিন লাগানো আছে। তো বন্ধুরা এটি অ্যাকশন এরিয়া 1 এর ডবল এ ব্লকে আছে। নিউ টাউন বাস স্ট্যান্ড থেকে খুবই কাছে এবং রেজিস্ট্রি অফিস থেকে খুবই কাছাকাছি ফ্ল্যাটটি আছে। MIG কোঅপারেটিভ ফ্ল্যাট। পার ফ্লোরে দুটো করে ফ্ল্যাট আছে। আবার আমরা চলে গেলাম লিভিং কাম ডাইনিং এর দিকে। এবং এটি হচ্ছে থার্ড বেডরুম। এই বেডরুমটি তুলনামূলকভাবে একটু ছোট, 10 বাই 9.5 স্কয়ার ফিটের বেডরুম। তো 3 BHK 2 টয়লেট 1 ব্যালকনি এবং সঙ্গে একটা কাভার্ড কার পার্কিংও আছে। তো বন্ধুরা যারা অ্যাকশন এরিয়া 1 এ MIG ফ্ল্যাট খুঁজছেন এই ফ্ল্যাটটি আপনারা কনসিডার করতে পারেন। তো এটি একদম নিউ টাউন বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি, মেট্রো থেকে খুবই কাছে হবে এবং রেজিস্ট্রি অফিসের খুবই কাছে। জাস্ট 5 to 7 মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্স ফ্রম নিউ টাউন বাস স্ট্যান্ড অ্যান্ড মেট্রো স্টেশন। তো বন্ধুরা আরও নতুন নতুন ফ্ল্যাটের ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, সঙ্গে থাকুন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।